Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 8. Will be present our material about learning environment and instructional activities. The member of group is me, Nabil Zulfikri, Isma Nur Atika, Suci Setiawati, and Suci Nurul Fitroh. Table of contents. First, how are learning environment defined and differentiated? Second, how are instructional activities defined? Third, how does an instructional designer go about choosing appropriate and effective instructional activities? Fourth, which instructional activities are supported by grounded theory and research? The first material is learning environment. Learning environment is the milieu in which the instructor, the content, and the learner are placed. A learning environment is the context in which instruction occurs. For perspective on the design of learning environment. In their book How People Learn, Brain, Mind, Experience, and School, Brainsport, Brown, and Cooking describe 4 types of learning environment. The first is learner-centered environment. Second, knowledge-centered environment. Third, assessment-centered environment. Fourth, community-centered environment. Lingkungan belajar adalah lingkungan di mana instruktur atau guru, konten, dan peserta didik berada, serta konteks di mana sebuah instruksi terjadi. Ada 4 pandangan mengenai desain lingkungan belajar. Dalam buku Bagaimana Orang Belajar yang mencakup otak, pikiran, pengalaman, dan sekolah, Brainsport, Brown, dan Cooking menjelaskan 4 jenis lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, lingkungan yang berpusat pada pengetahuan. Yang ketiga, lingkungan yang berpusat pada penilaian. Yang keempat, lingkungan yang berpusat pada komunitas. Directed and open-ended learning environment. Hanafin, Len, and Oliver describe 2 types of learning environment, directed and open-ended. A directed learning environment is one in which the instructional designer has determined specific learning objective and prescribed structure activities in which participants demonstrate that they have learned by meeting the objective. B. An open-ended learning environment differs from a directed learning environment in that the learning goals and/or the method of pursuing those goals are determined in one of 3 ways. First, presenting the learner with a complex problem along with a specific task to complete. Second, presenting the learner with a complex problem to explore with no specific task to complete. Third, helping the learner articulate a personalized problem to be solved or explored. Hanafin, Len, dan Oliver menjelaskan 2 jenis lingkungan belajar, terarah dan terbuka. Yang pertama, lingkungan belajar terarah adalah lingkungan di mana perancang instruksi telah menentukan tujuan pembelajaran tertentu dan menetapkan kegiatan terstruktur di mana peserta menunjukkan bahwa mereka telah belajar dengan memenuhi tujuan. Yang kedua, lingkungan belajar terbuka. Berbeda dari lingkungan belajar terarah karena tujuan pembelajaran atau metode untuk mencapai tujuan tersebut ditentukan dalam salah satu dari 3 cara. Yang pertama, menyajikan siswa dengan masalah yang kompleks bersama dengan tugas khusus untuk diselesaikan. Yang kedua, menyajikan siswa dengan masalah yang kompleks untuk dijelajahi atau tanpa tugas khusus untuk diselesaikan. Yang ketiga, membantu pelajar mengartikulasikan masalah pribadi untuk diselesaikan atau dieksplorasi. As you can see in the picture, there are 2 types of learning environment, directed and open-ended. Content is broken down and taught in increments. Opportunities are set up for students to manipulate, interpret, and experiment. Detection and mastery of specific concept is simplified. Concepts are linked to everyday experience. Structured teaching learning strategies are used. Information is explored by looking at the big picture. Flexible understanding is encouraged and appreciation for multiple perspectives is fostered. Learning is promoted through specific activities and practice. Learning is promoted by supporting the individual learner personal connection to the material. Internal learning is activated by carefully directing external conditions. Cognition and context are linked.
Mastery is achieved by producing correct response. The importance of understanding through trial and error is stressed. The next material will be explained by Suji. Okay, and then the next slide is about instructional activities. Instructional activities are the experience designed to help students learn. These are the instructions and events in which people participate to gain new knowledge, skill, or insight. Jadi, instructional design itu adalah pengalaman yang dirancang untuk membantu siswa belajar. Ini adalah interaksi dan peristiwa di mana orang berpartisipasi untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, atau wawasan baru. A wide variety of different activities are possible for just about any education situation. It is the instructional designer's job to identify those activities that will work based on the learner's needs and the instructional goals and objectives. Jadi berbagai macam kegiatan yang berbeda dimungkinkan untuk semua situasi pendidikan. Ini adalah tugas dari instructional designer's job atau tugas designer instructional untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan bekerja paling baik berdasarkan kebutuhan peserta didik dan tujuan dan sasaran instruksi. Okay, the next slide is problem-based learning or PBL. Problem-based learning activities are open-ended learning situation. Students are usually presented with a problem that needs to be solved and are then encouraged to develop a solution to that problem by using the research and tools available to them. Jadi, problem-based learning atau kegiatan pembelajaran berbasis masalah itu adalah sesuatu belajar terbuka. Siswa biasanya disajikan dengan masalah yang perlu dipecahkan dan kemudian didorong untuk mengembangkan solusi untuk masalah itu dengan menggunakan alat-alat yang tersedia. And then, once the problem is presented into the class, students work in a small group to decide how to approach the problem and what information is necessary to form a reasonable solution. Setelah masalah disajikan di depan kelas, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk memutuskan bagaimana mendekati masalah dan informasi apa yang diperlukan untuk membentuk solusi yang masuk akal. Students then conduct research individually, returning to the group later to share findings and apply this to developing a solution. In the final phase of PBL activity, students reflect on both the problem and their methods of developing a solution, summarizing and synthesizing what they have learned. Siswa kemudian melakukan penelitian secara individu, kemudian kembali ke kelompok untuk berbagi temuan dan menerapkannya untuk mengembangkan solusi. Pada fase akhir kegiatan PBL ini, siswa merefleksikan masalah dan metode mereka untuk mengembangkan solusi, meringkas, dan mensintesis apa yang telah mereka pelajari. Okay, and then the next slide is simulation and games. Simulation are in essence involving case studies that allow participants to examine issues and problems that arise in a specific situation. Simulasi itu pada dasarnya untuk mengembangkan studi kasus yang memungkinkan peserta untuk memeriksa isu dan masalah yang muncul dalam situasi tertentu. Instructional games are a subset of instructional simulation. A games in activity in which participants abide by specified rules as they strive, or often competing against others to achieve a specific goal. Jadi permainan instructional adalah bagian dari simulasi instructional. Sebuah permainan adalah aktivitas di mana peserta mematuhi aturan tertentu saat mereka berusaha atau sering bersaing dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. According to Gradle 2004, games can support for different instructional purposes. Jadi menurut Gradle, permainan dapat mendukung 4 tujuan instructional yang berbeda. Yang pertama, to practice or refine knowledge or skill, untuk melatih atau menyempurnakan pengetahuan atau keterampilan. To identify gaps or weakness in knowledge or skill, untuk mengidentifikasi kesenjangan atau kelemahan dalam pengetahuan atau keterampilan. And then to review or summarize the content presented, untuk meninjau atau meringkas konten yang disajikan. To illustrate and develop new concepts among concepts in principles, untuk mengilustrasikan dan mengembangkan konsep baru di antara konsep dan prinsip.
Dan kemudian di sini ada just-in-time teaching. Jadi just-in-time teaching is a strategy whereby direct instruction is provided based on the immediate needs expressed or indicated by students during a lesson or work period. Jadi pengajaran tepat waktu adalah strategi di mana instruksi langsung diberikan berdasarkan kebutuhan mendesak yang diungkapkan atau ditunjukkan oleh siswa selama pelajaran atau selama pelajaran. Just-in-time teaching is adaptive. The instructor may choose from a number of short lessons prepared in advance or may improvise a brief lessons. Jadi pengajaran just-in-time ini bersifat adaptif. Instruktur dapat memilih dari sejumlah pelajaran singkat yang disiapkan sebelumnya atau dapat mengimprovisasi pelajaran singkat. The instructor takes the role of facilitator, providing short lessons that cover content the student themselves request. Instruktur berperan sebagai fasilitator, memberikan pelajaran singkat yang mencakup konten yang diminta siswa itu sendiri. Okay, and then the next slide is research support for instructional practices atau dukungan penelitian untuk praktik instructional. An instructional designer's jobs includes making decisions about the instructional activities that are to be used to help learners meet specific goals and objectives. Jadi pekerjaan desainer instructional termasuk membuat keputusan tentang kegiatan instructional yang akan digunakan untuk membantu peserta didik memenuhi tujuan dan sasaran tertentu. Kemudian according to the second edition of Ellis and Folt's book, jadi menurut edisi kedua Ellis and Folt's, they proposed viewing the research on teaching practices on 3 research levels below. Mereka mengusulkan untuk melihat penelitian tentang praktik pengajaran pada 3 tingkat penelitian, yaitu the first is level 1 or basic, is a pure research conducted in laboratory setting. The purpose is to establish a theoretical construct or idea as having some validity. This research typically has led to theories about learning, which are often then developed into programs or instructional methods. Jadi tingkat pertama itu adalah ada tingkat 1 atau ada tingkat dasar. Ini adalah penelitian murni yang dilakukan di lingkungan laboratorium. Tujuannya adalah untuk menetapkan konstruk atau ide teoritis yang memiliki validitas. Penelitian ini biasanya telah memunculkan teori-teori tentang pembelajaran yang seringkali kemudian dikembangkan menjadi program atau metode pembelajaran. And then level 2 or level comparative research is designed to test the efficacy of particular programs or instructional method in educational settings. Jadi penelitian tingkat 2 adalah penelitian komparatif yang dirancang untuk menguji kemajuan program atau metode instruksional tertentu dalam pengaturan pendidikan. The research conducted at this level is done in educational setting to determine how effective these particular instructional methods or programs are. Jadi penelitian yang dilakukan pada tingkat ini dilakukan di lingkungan pendidikan untuk menentukan seberapa efektif metode atau program pengajaran tertentu ini. And then the last level is level 3 or evaluative. Evaluative research is designed to determine the efficacy of instructional method or programs at a much larger level rather than in an isolated educational setting. Tingkat yang ketiga itu tingkat evaluatif, dirancang untuk menentukan kemajuan atau metode atau program pengajaran pada tingkat yang jauh lebih besar daripada lingkungan pendidikan yang terisolasi. Okay, and then the next slide will be explained by my partners. Ellis 2005 continues this analysis. His work indicates that few educational innovation have sufficient research validation, level 2 and 3, to prove their effectiveness. There are a few clear winners or teaching practice with research validation and a few clear losers or teaching practice with little or no clear research validation, with the majority of educational innovation having mixed research support. The educational innovation he analyzes are
Jadi, Ellis melanjutkan analisisnya. Karyanya menunjukkan bahwa beberapa inovasi pendidikan memiliki validasi penelitian yang memadai, tingkat 2 dan 3, untuk membuktikan keefektifannya. Inovasi pendidikan yang dianalisisnya adalah setting standards, self-esteem and self-efficacy, brain research, teaching for intelligence, thinking skills program, whole language learning, curriculum integration, cooperative learning, mastery learning, direct instruction, and the last assessment. Marzano et al. 2004 and Dean et al. 2012, categories of instructional strategies are proven through research to have a strong effect on student achievement. The 9 categories are: jadi kategori strategi pembelajaran Marzano dan Dean terbukti melalui penelitian memiliki pengaruh yang kuat terhadap prestasi belajar siswa. Ke-9 kategori tersebut yaitu meliputi: the first, identifying similarities and differences. Specific instructional activities that can facilitate this process include: A. Example and non-examples. It is not enough to simply describe what something is. It is important to also illustrate what something is not. For example, a noun is person, place, or thing. A noun is not an action word, nor it is a descriptive word. And B. Classifying. Classifying requires the organization of various elements, objects, or concepts according to their similarities. Activities that support skill with classifying include graphic organizers, scatograms, analogies, metaphors, and similes. And the second, summarizing and note-taking. Summarizing and note-taking have proven themselves to be highly effective instructional activities for both adolescent and adult learners. Activities that facilitate summarizing and note-taking include: jadi yang kedua, meringkas dan mencatat. Meringkas dan mencatat telah membuktikan diri menjadi kegiatan instruksional yang sangat efektif untuk pelajar remaja dan dewasa. Kegiatan yang memfasilitasi meringkas dan mencatat yaitu meliputi: A. 10 and 2, B. Reflective writing, and C. Reciprocal teaching, and D. Revising and adding to notes. And the third, reinforcing effort and providing recognition. Finding ways to recognize and reward effort is therefore an activity that can increase the efficiency and effectiveness of an instructional design. Jadi yang ketiga yaitu memperkuat upaya dan memberikan pengakuan. Kegiatan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas desain pembelajaran yaitu meliputi: the first, pulse, prompt, and praise, and the second, rewards and symbols of recognition, and the fourth, homework and practice. Research indicates that homework and practice increase achievement and learning. Assigning activities that promote repeated practice a recommended component of most instructional design. Jadi yang keempat yaitu pekerjaan rumah dan latihan. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan rumah dan latihan dapat meningkatkan prestasi dan pembelajaran. Menetapkan kegiatan yang mempromosikan praktik berulang adalah komponen yang direkomendasikan dari sebagian besar desain instruksional. Kegiatan yang dapat mendorong praktik yaitu meliputi: the first, speed and accuracy reporting, and the second is homework. And the five, non-linguistic representation, a popular psychological theory known as dual coding. Pavio, 1990, suggests that humans store information into forms. Linguistic and imagery. The imagery mode is a combination of mental pictures, psychical sensation, kinesthetic association, or sound.
And the linguistic mode is the one of commonly used to present instructional material through the use of lecture, assigned reading, and question and answer session. Jadi, sebuah teori psikologi populer yang dikenal sebagai pengkodean ganda. Pavio menunjukkan bahwa manusia menyimpan informasi dalam dua bentuk, yaitu linguistik dan citra. Modus citra adalah kombinasi dari gambaran mental, sensasi fisik, asosiasi kinestetik, atau suara. Sedangkan modus linguistik adalah yang paling umum digunakan untuk menyajikan bahan ajar, yaitu melalui penggunaan kuliah, membaca tugas, dan sesi tanya-jawab. Representasi non-linguistik yaitu meliputi the first, illustration and animation, second, graphic organizers, and the third, sound, and the last, kinesthetic representation. Cooperative learning. Cooperative learning expert David Johnson and Roger Johnson 1999 outlined 5 defining elements of cooperative learning. Positive interdependency, everyone working together to success. Face-to-face promotive interaction, offering help and prize to group member. Individual and group accountability, each member contributing to the group success. Interpersonal and small group skill, communication, decision making, conflict resolution, and group processing, reflecting on how the group functions and how its functioning can be improved. Next, setting objective and providing feedback. Activities that support setting objective and providing feedback include: first, contract, a popular activity that supports setting personality learning objective is the student contract. 2. Critique session, the instructor or the student or group of students over feedback as to whether the individual or group is accomplishing stage objectives. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif. Dari pakar David Johnson dan Roger Johnson pada tahun 1999 menguraikan 5 elemen yang menentukan pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu saling ketergantungan positif. Itu bisa disebut semua orang itu bekerja sama untuk berhasil. Yang kedua, interaksi promotif tatap muka, yaitu menawarkan bantuan dan pujian kepada anggota kelompok. Yang ketiga itu akuntabilitas individu dan kelompok. Jadi setiap anggota itu berkontribusi pada keberhasilan kelompok. Yang keempat, interpersonal dan keterampilan kelompok kecil. Bisa disebut komunikasi, pengambilan keputusan, dan resolusi konflik. Dan yang terakhir itu pemrosesan kelompok, yaitu mencerminkan bagaimana fungsi kelompok dan bagaimana fungsinya dapat ditingkatkan. Jadi, kegiatan pembelajaran kooperatif sangat membantu siswa berprestasi rendah dan menengah ketika kelompok terdiri dari kombinasi heterogen, siswa berprestasi rendah, sedang, dan tinggi. Kegiatan pembelajaran kooperatif terbaik terstruktur dengan baik dan jelas, tujuan dan harapan yang jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menetapkan tujuan dan memberikan umpan balik. Ternyata memang benar bahwa menetapkan tujuan instruksional atau menentukan hasil yang diharapkan dari kegiatan instruksional mempromosikan instruksi yang efisien.
Namun, dalam beberapa kasus, menetapkan tujuan dapat menyebabkan instruksi menjadi terlalu efisien secara terbatas. Penelitian menunjukkan bahwa tujuan yang ditentukan dengan cermat oleh perancang instruksional sebenarnya dapat menyebabkan penurunan pembelajaran umum siswa. Siswa mungkin sangat fokus kepada tujuan yang ditentukan, sehingga mereka tidak mengeksplorasi materi dengan cara memungkinkan mereka untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas atau lebih dalam tentang topik umum. Instruktur kemudian bekerja dengan siswa memberikan umpan balik tentang seberapa baik tujuan siswa selaras dengan tujuan instruksional, apakah siswa itu memenuhi tujuannya. Kegiatan yang mendukung menetapkan tujuan dan memberikan umpan baik meliputi yang pertama itu kontrak. Aktivitas populer yang mendukung penetapan tujuan pembelajaran yang dipersonalisasi adalah kontrak siswa. Yang kedua itu sesi kritik. Sesi kritik itu terinstruktur siswa lain atau sebuah kelompok siswa menawarkan umpan balik apakah individu itu atau kelompok tersebut mencapai tujuan yang dinyatakan atau yang benar. Next, generating and testing hypotheses. They are essential to methods of generating hypotheses, inductive reasoning and deductive reasoning. Inductive reasoning is the process of drawing new conclusions from available information. Deductive reasoning is the process of using general rules to predict a future action of event. In generating hypotheses as a classroom activity, students may use inductive or deductive reasoning or combination of the two. Next question, cause and advanced organizer. General rule that apply to all questions, Q and advanced organizer strategies are: A. Focus should always be on what important about the topic. B. Question and cause that require student to analyze information product more learning than question that require simpler recall. C. Having posed a question, waiting briefly before accepting student responses can increase the depth of those responses. Selanjutnya saya akan membahas tentang menghasilkan dan menguji hipotesis. Pada dasarnya ada dua metode untuk menghasilkan hipotesis. Itu yang pertama, penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah proses menarik kesimpulan baru dari informasi yang tersedia. Kalau penalaran deduktif itu adalah proses menggunakan aturan umum atau heuristik untuk memprediksi tindakan atau peristiwa di masa depan. Dalam menghasilkan hipotesis sebagai kegiatan kelas, siswa dapat menggunakan penalaran induktif dan deduktif atau kombinasi keduanya. Namun, penting untuk meminta siswa menjelaskan pemikiran mereka atau bahwa mungkin mereka menjelaskan apa yang mereka kerjakan secara induktif atau deduktif untuk mendapatkan manfaat terbesar dari aktivitas pembuatan hipotesis apapun. Meskipun membuat dan menguji hipotesis paling sering dikaitkan dengan sains, aktivitas ini dapat dimanfaatkan dengan baik di banyak bidang konten lainnya. Misal, siswa sekolah menengah yang mempelajari bentuk cerita pendek mungkin diminta untuk memprediksi hasil cerita tersebut sebelum menyelesaikan cerita. Kegiatan yang menghasilkan hipotesis itu membuat siswa mengeksplorasi isi pembelajaran itu lebih teliti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertanyaan, isyarat, dan penyelenggaraan tingkat lanjut.
penelitian tentang pertanyaan, isyarat, dan pengatur awal menunjukkan bahwa mereka adalah kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Aturan umum yang berlaku untuk semua pertanyaan, isyarat, dan strategi penyelenggaraan yaitu yang pertama, fokus. Harus selalu pada apa yang penting tentang topik atau sebagai lawan fokus pada apa yang tidak bisa tentang topik. Yang kedua, pertanyaan dan isyarat yang menuntut siswa untuk menganalisis informasi menghasilkan lebih banyak pembelajaran daripada pertanyaan yang membutuhkan ingatan sederhana. Yang ketiga, setelah mengajukan pertanyaan, menunggu sebentar sebelum menerima tanggapan siswa dapat meningkatkan kedalaman tanggapan tersebut. Atau guru biasanya diinstruksikan untuk secara mental mengambil 3 hitungan lambat sebelum menerima tanggapan dari siswa. Penyelenggaraan tingkat lanjut dapat mengambil berbagai bentuk sebelum melanjutkan dengan instruksi. Yang pertama itu, siswa dapat didorong untuk membaca sekilas konten. Yang kedua, instruktur dapat menceritakan sebuah cerita singkat yang berhubungan dengan konten. Yang ketiga, sebuah agenda atau garis besar dapat diberikan kepada siswa. Yang terakhir, grafis organizer dapat disediakan untuk siswa. Siswa dapat diberikan promot menulis terkait dengan konten. Conclusion. The activities in which the learner participants to gain knowledge, skill, or insight are the single most important part of an instructional design. Instructional designers prescribe specific activities based on the information gathered during task learner and goals analysis. An instructional designer does not have the luxury of prescribing only those activities that he or she prefer. The number and order of activities prescribed define the scope and sequence of the instruction. They are essential to type of learning environment. Direct and open direct learning environment are one in which the instructional designer determine specific learning object and prescribe structured activities in which participants demonstrate they have learned by meeting those objectives. Open-ended learning environment either present learners with a complex problem to complete or explore or help the learner determine and personality problem to be solved and explored. Problem-based learning and instructional simulation are examples of open-ended learning situation. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.